কিচেন মাছৰটো বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাই না তো তাইতো ডিমাপুৰ পৰা আহিছে তো এতিয়া মন খাবলৈ আছে তো ইয়াতে কিটিভি স্যাৰ খাবলৈ আছে তো শুরু কৰি আছে গাইস Hello, hi guys, so once again welcome back to my channel. To sob manuke sir salam janai di ase aru sob manuke good evening. To aji moi bi aru jaloke te ahina ase to ekta apni information bi dibole noile apni kalaga modot bi lole kona moi ahina ase to yate lamhai dungki community complex koina ase tate ekta mohanla moila sati aru laga taipra ekta cafe khulibole ase to mane etu la jaga to bisi purana hoise holibe taipra loina aru continue start koribo karne kona moi kibi matise to moi bi ahina ase to apni anke etu tala channel na naam ni koi dibo to khai to sab blog bana ase to ঠিক আছে তো মই ভিতৰতে জানা তালাga setup কিনিকা আছে তো আনবি আপনি কিবি দেখাই দিব ওই মই লাগা পুরানা ভিউয়ার্স কানটো পুরানা খানটো জানি থাকিব ইয়াতে পয়লা বি মই ভিজিট কৰি ৰলা জায়গা আছে হলিবি আজি আৰু নিকা হৰিনা আহা আইনা থাকা নিছনা তো আপনান কিবি ভিতৰতে বি মই দেখাই দিব কিনিকা আছে তো চাই থাকিবি ভিডিওতে তো ইটো আছে ফ্যামিলি মেম্বার্স খান তো ইটো আছে লমহাই দুংকি কমিউনিটি কমপ্লেক্স কয়না তো ইয়াতে পৰা ইন্টার গ্ৰুপ ইটো তেবৰা ইন্টার কৰিনা তো তাতে যায় না লাস্ট সাইডে আছে left side phale to ei phale be sob dukan na niga thaki jabo to niya gusi na o sobse last day as de to yate pra enter kuro exit enter do to yate ase malik sab to sati to moi yate enter kori lobo to ita to sati gan bi agina thaki jaise are to yate sabe niya bana yate Untuk orang dia ahina, dia de mula pro bi ahina se, to dan. Iwan pakai tu, baru restaurant tu dia na, mangso, orang kita itu, jadi amoy hawa mana mangso bisnis lagi di gas nade, ini Iwan, ini betul. Baru ya dia se mohon sister Wizulio. Baru ya dia se. More rice something tapi ahina se to yate ini ka dekhiye design ka ana se sawle bisse ka ini ka se sorry to yate se cafe raha naam na Batista cafe banana तो टेबल सेटअप करना है तो एक टेबल ते उमा जाते दुईटा चेयर उमा जाते तीनटा एनी आ हो जाबो तो इफाले भी निका होना से सर लाइन करना डिजाइन आला खलास दे ये ते सही फोटो बनी देना से तो itu ase pore to ke phela bitor dekini ka ase to setup karne ka kona ase to ti ase to aru man sati an iphone sangai to tahan tai gibi ruki ase ni apna man be age de jai tha aru jon dibe step by step dikhai thakibo first to last sabi aru demand bi mala family members kan age ase moi support kona aha ya apni kan la modot lole mon mana ekta duita ta share kori dibo to training area hobi song area hobi नॉलेज लेके तुम लोग मुझे भी अपनी गान कितना कौन दिन से चलो कि विजिट करना है ऐसे करे तो याद है लंबाई तुम की कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स बना से तब आगे ना एक बार बोले भी विजिट करी ना टेस्ट करी सारी तो वो भी टेस्ट करी से बेसी बार एक बार से तो याद है बुनिया रो कोई के बुद्धि साओ ताई टेस्ट करी से ताई ना टेस्ट की नहीं कहाँ से तो हेलो सर ini hasil tes tu mak British share dulu ni siapa dulu berapa sih चलो थैंक यू वीडियो आदि जगह आही जगह ने और
Kalau tu mesti balas tes aja. Apa yang ada tes kulbi dan di bawah menu aja jadi sini lah. Dan di bawah di sini tu lebih dia kayak kalau dia warna balas. Thank you. So, अगले तो से कर दियो मुझसे तो दूसरा जगह दे मन याना वाली भी तो मन विजिट दिशे और विजिट टेस्ट से अपने भी आई ना विजिट कर दिबे मोरम ब्रा Thank you. तो सुबह स्ट्रेट तो ऐसे तो अपने के मेन्यू भी मैं दिखाई दियो मेन्यू की ताते आइटम पाई जाओ तो इतो ऐसे मेन्यू तो अपने का निजर पूरी लोग दे वो चटनी भी बना है आज ही भी हो जाए itu dikasih front page dia harus back page lah. तो so guys तो मैं याते मैं साथी के भी एकता दुईटा उठाव करिवो तो ताइकिनि का होना इतु लगा स्टार्टअप करेला प्लान करिसे आरो ता लगा को कानकिनि का एक्सपीरियंस আছে इतु अनबे ताइके उठा करिलो तो মই नागामिस भी करबो आरो जेमा कथा देबरा गरो किले माने कुमाउनो जेमा नागामिस नाजाना मनु भी আছে तो सब मानु हुनी बोले पारा हिसाबते মই हुदाउदी करिलो तो फर्स्ट इतु মই नागामिस ते कथा करिलो ताके तो আপনি কে একটা কোশ্চেন করে বলে মনে আছে তো আপনি ইতু লাগা ইতু কুরবুলে লা প্ল্যান কিনে আপনি লাতে আইডিয়া ওলাইছে তো শেয়ার করে দিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ কি পামা ব্লগ লাগা আর ইনে ছোট মতো কেফে আছে বলে বি মানে রিকোয়েস্ট করে যাতে আপনি আতো একদম মন খুশি পাইছে ভাল পাইছে কেলে মানে আমি কান কলিনে থাকিলে বি सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देब्रा अपनी का निस्ना यूट्यूबर कान लिबे अपनी का निस्ना एकटा मोरम बाजी थाका मनगान अपनी आइडिया अपनी का नाइले तो आमिला सपोर्ट बेसी कमती होबो एतो कारणे नतुन भी नतुन আছে আৰু মেইন পারপাস তো হয় এটো আমি খুলা তো আমি ট্রাই কৰি চাব না লাখ ট্রাই কৰি চাব লাখ ট্রাই কৰি চাইনে কিনি এসো মৰম বলি তো এতিয়া মৰ্নিং তে আইছে আমা খান দাদা খান সব মানুহ আইছে কিনে program to worship program to sob lolise to এতিয়া সাদি কান আইছে কোনে তান তো রসব বেগ যায় তান না মর্নিং তে program to ললise লিবিটা সেকেন্ড সাদি কান দিয়ে এবার আপনি তো খুলিবি আইবি আই কিনে মানে আমিলা প্রমোট করতে বলে কানে না তো আপনি আইডিয়া তো বেশি থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আমি ইটো খোলা তো আগে দেখো নিসনা এবার লাখ ট্রাই করে চাবো তো ঈশ্বর পৰা তাইৰ পৰা মৰম আছে কলি তো বাও পৰা ৰান কৰি যাই থাকি যে তো আমি জলকে মানুহ স্পেশালি প্যারা ডিস্ট্রিক্ট মানুহ নহলে বি আমি নাগালেণ্ড মানুহ কান আমি নাগা মানুহ কান যদি ভিজিট করনে নহলে বি একটা ভাল চান্স পাইছে কলি তো ৰান কৰি থাকিব তো এইটো তো লাখ লাখ ওপৰতে আছে আৰু বিজনেস তো লছ হয়নি তো কৰিব পাৰিব এইটো কাৰণে এইটোহে ভাবনা কৰি এবাৰ লাখ ট্ৰাই কৰি চাব না তো কিনিকা লাখ আছে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব কোনে itu first owner to tai নিজৰ পাই থাকিছে তাই বিনা ইনা কৰিনে তাই তালা কাম পাইছে দিমা পৰে না ইটো কাৰণে তাই ঠিক আছে দাদা আপনি এবাৰ ট্রাই কৰি চাবি কৰি না তাই আমি কি দিয়া আছে থ্যাংক ইউ তো আপনি লাইভ শেয়ারিং কৰি দিয়া কাৰণে তো মই আপনি লাগা ইয়াতে আপোনাৰ কুক কান আপনি তানা এক্সপেরিয়েন্স কেমন আছে আর ইয়াতে কন্ট্রোলে কোন পৰা ৰখিবলে আছে কোন পৰা এটো যাতে সার্ভাইস কৰিবলে আছে এটো আন বেছি কৰি দিব itu manager to holi do amila tatala bacha আছে তাই বি এতিয়া ফ্রি থাকি আছে তাই এতিয়া দুসরা কামতে থাকি আছে তাই বি নেক্সট মান্থে প্রায় যাব তাই কন্ট্রোলে থাকিব কন্ট্রোল প্লাস কিলে মানে যত কেফি আছে এতিয়া আমি গান ওয়ার্কার কান বেছি বি লাগাব না পারব তো কিমান ক্যাপাসিটি সে মানে লাগাব আৰু তাই কন্ট্রোল ম্যানেজাৰ বি করব আৰু তাই ইটো সার্ভ করব তাইরা না আৰু তাতে দাদা আৰু তাতে বইনি এটো সব মানুহ গৰম মানে সার্ভ কৰিছে তো বড় না আৰু এটো কিচেন তো বলি তো তাই কিচেন মাস্টাৰ তো বেছি এক্সপেৰিয়েন্স আছে তাই না 20-30 ইয়ার্স লাগা তাই এক্সপেৰিয়েন্স আছে আৰু নাগালেণ্ড টিভি ঘুৰিনে তো হায়দৰাবাদ কি কুকুতে তাই জামানো আছে তাই না হয় যেটো আমি বি কব না পারবো তাই লাগা খাই কিনে হে আপনি খান কিনি কা ফিল কৰি আছে কিনি কা টেস্ট পাই আছে তো হে আপনি খানে জানিব এক্সপেরিয়েন্স আছে নাই বলি বি তাই লাগা এক্সপেরিয়েন্স হিসাবে তো এটা তো হলে তো
আমি লাগা বি ঠিক রান করো পারো নাকি নইলে বি কাস্টমার কাম বি কি কমপ্লেইন তো নও নাকি কোনে আমি এক্সপেক্টেশন আছে আৰু ইয়াতে কি কাম করলে কাম তো তা কাম বি নিজে বুনি খানে সে কাম বি না थैंक यू तो ये तो अपनी लगा मेन्यू दे की ला आइटम आसे तो मोखान लोकल खान नलिबे आउट ऑफ जगह देब्रा एक्सप्लोर गुना आइसे कोलिबे इतुगान खावलेला ताखान लगा इतुगान बे सब पाइजाउना किनि गा इतु लगा लो एक्सप्लेन करि दिबो ओय इतु तो इते तो बाहर लगा खान आसे नलिबे आमी खान ताई डिमापुर दे 10 years nisna kura laga ta laga experience hisab se pa naga manu itu bisi kai na bole bi ite bi ada he lagai ni ase tai na tai la tai jana to na to tai coaching lo se tai coaching thik jai kine tai a to ta de bra shuru kora to kura manu se to se lai itia bahar de bra aha manu holi bi tai ki la holi bi Chinese la holi bi ki la holi tai so pare to ami problem mundu le kumba manu itula discount to boli to tan itula menu to kun ba na pai kila lage yati na laga labe pai jabo mi hisab de na tai kile mane tai train kurine zala gas na eto kane sup parbo kone tai bi ada hi likhi se ko se tai bi na to ever try kone थैंक यू तो शेयरिंग करि दिया गाने तो एतु आसे सो गाइस तो मेन्यू लगाता एक्सप्लेन करि दिसे आरो किचन ना देखिन ब्रा न्या चलावले से तुगन बे एक्सप्लेन करि दिसे तो आपनि गन सब मनबे जानि थागो कोन विश्वास आसे तो याते मोहन पेरेंट डिस्ट्रिक्ट लगा कबाई एरिया होबी नले किसा एरिया होबी आपनि गन विजिट करना आइसे गले याते एक बार चेक आउट करबी মই भी टेस्ट करिसे মই भी एकता टेस्ट करना बेसी टेस्ट बाल एकता মই भी खावले पाइसे तो आपनि अन भी आना ट्राई करबी कोनै तो भी जनाइ दियासे आरो केमेन जन भी आसे मोला साथी बाइगान बाहर लगा जगह दे थागान तो डिमापुर पार फाले बोलिबे आपनि गन जालो के दे विजिट करना आइसे गले तो याते एक बार एक्सप्लोर करना विजिट करना एक बार टेस्ट करि लबी कोनै तो भी शॉर्ट ट्रिप जनाइ दियासे तो इतिया মই किचन एक्सप्लोर करि देबो किचन किनि गासे किचन ना सेटअप किनि गासे तो इतु भी মই दिखाइ दिबो तो आपनि गन साबी तो किचन ला एक्सप्लोर करि आसे किचन गुसी बोले लगा एंट्री पॉइंट ओसर दे याते निकाली कि नासे ओनली स्टाफ नो इंटर प्लीज थैंक यू कोना ना दूसरा खान तो इंटर न करि कोइना तो खाली स्टाफ हो गसे तो याते ब्रा निया कोना किचन दो गुसी हो तो याते प्लेट कान आसे याते कप कान भी आसे तो याते ब्रा बाहर ताते फाले ब्रा ऑर्डर करा दो फाले ब्रा पास करबो तो निया आसे याते सेटअप कान itu aja ko to le rabe gua aja ai chicken tandoori ramera chicken tandoori ramera acha itu to so guys to itu ase chicken tandoori banawre laga ase koise to ifale enika ase to sabi yade enika tai kiba kibi bana ase to aise nang ka television ko hang tele wa to ko ase lo can explain do ami pork fried rice ta pork fried rice pork fried rice itu ase pork fried rice banawle la ase koise to yate itu pork chili nimite itu capsicum tomato aru yate pork chili nimite yate banana ase ai ko le a pork chili nimite na lega ase to so guys to yate भी rice pakaina bona itu de aro kiki alak la banai to itu apo go explain se na de ami apo go de gum takte ko ja ko ga te lele mi be itu sab te jabo fried rice base fried rice chicken fried rice pork fried rice sab jabo go itu bol purina rakise aro itu sine biryani bhi banabo kole bhi itu pra bhi pare biryani kam banabo kole bhi rice ase bol purina rakha itu basmati chawal ase acha basmati chawal na तो सो गाइस तो इतु आसे मोमो बनावले ला सेट इतु आसे तो किचन लगा दो इनका आसे तो इतिया মই आरो तो इतिया মই किचन रो आरो उला आसे तो उला ना इतिया মই आरो कैफे भीतर दे जाओ कैफे भीतर दे जाना মই एकटा दुटा কথা মই भी शेयर करब तो मोहन निजर लगा लैंग्वेज ला কথা बोलेबी মই एकटा दुटा কথা शेयर करब किले नागामिस एकला बोलेबी कुमा खानतो नागामिस नाजाने निगा भी पय থাকে ना इतु কাৰণে মই भी अलग शेयर কৰিব কোনা ইটো শর্টে জানাই দিছে তো
Zekone sam kek narangai rada ai mina ke kene comment se naga missi mangle zekole rangai lo bezine zekone le kek narangai rawo zaya poge jalo ke tongge nairam klo me naluang me zai nzau me zai chen me zai song me zai chila me bamsia klo me rame nangnui alamen jalo ke ge be kam be hangklo aya gizi soge lamhai dongki community complex telu zero lula municipal suine I new kai ne age last left side pe bangule nangnui le wangai lo ngya za wangai apui ape asi akina temera me nangnui zule nangnui kanga lo ni je nang so ai je apo samchai na ge shirte wele zaini du apo ge anui zem perne zemne mo helang luwe ma chamcham item ka chamcham mo he ko menu le la le he nangnui du wang luwe explore de welo za anui khangpe akhangpe haido sab pogo channel ji du haido sab block la mui zaine pa du ta tevega ma ive ta teve that's bombe jina hangkele zaine du penigu area me busumpui hatibung sign kang me pa pogo video pi ai mera mana chi bangule pa mo struggle te ja karim puisya sang bagadu pa mo belung te ja zema hanga belung te ve ket hangka jina hangkele ji jemna nongile ala membe hangklo na nongile apo ga wang lo export lo local jo ndopi na lo ndopi lu chang na nongile te I na wang dai lu lo ja China ga share de da China do I pump pe compare do pe run pe hingnam ga bilo pugu business like is a run te rahanga do pe hingnam mai bilo je chi do China share de wa je haim na so ga go viewers me so ga I do sam kya kana ani ji ko ne dun dam ga de le ja apo ja dui na ne short ne rang da jai na ne ani Dimapur ke ne la ani khang me hang dai go ajang ju la ngo da zu da ai wo le ja chi po sam China share de da to itia han ruki na thakina in ruki thaka manu to ai pungchi jai se to apni an ke dikhai dibo aro apni an bi bisi bag manu kuma manu bisi jani thaka manu de konai to bi janai diase to chalo moi ta ke lok rai dibo to ta ke bisi diri bra ruki na tha to ta ai pungchi na ase to ta do Dimapur price de to apni laga mula family members kan karne apna introduction di dibi ঠিক আছে কিমান জন ব্রাদার আছে Project aja lo koral ase usle Nagaland YouTuber so digina inaga lo koral ase bisi tere rokise lebi biasa be brother aro kiman jumra dala channel ase morom pro subscribe korina uthai bi korina channel ase thank you dunia una so dunia una se bona bina hey na puli bole after day aro moi tala channel la link moi hali dibo to tai la true the right tai moi la sadia hai to sabke tai local la true bi apni han sau pau bane tu janai dia se to so guys to apni ke ekta exam ke aro lock re dibo tai to yate samjaram di ta kala se to apna nam share kori dibi apna nam Mijin Nimai se Mijin Nimai thank you to apni student is na why अच्छा क्लास कितने दिन से हमें recently graduate अच्छा graduate करने से हाँ तो अपने सोशल मीडिया देखो साथो कितने साल हुए हैं I think 3 years ना उन्हें भी एक्टिव हुई ना अच्छा जैसे तो अपना YouTube चैनल नाम है Missi Nimai ना Missi Nimai ने किसना ठीक है so guys तो मैं description ते मैं tag कर दियो तो चैनल भी visit करना support kori dibi aro aji apni edo agitation de bi jaise na jana jaise to tik ase to D5 laga moi tela channel de jana visit kori lobi kona dibi aro share kori diye it is just orange juice to itia mohan khawle ase to ase kidibi sir khawle ase tonika ase aro yate bi ase aro yate ngoroi khawle ready banase aro yate guys if you want to have young you can visit your Bethesda cafe चलो क्या मोहन भी खास शुरू हो जाएगा ये शुरू करिए इससे guys sorry अरो
নিজৰ ফল ধৰি নাই খাই চাব আগে দিবি খাইছে আৰু এতিয়া খাই চাব তো আপুনি দিবি টেষ্ট কৰি দিব কিনি গাছ না Wow, एकदम स्पेशल बेसी बाजा बेसी टेस्ट एक क्लास है आई भी मिस ना करबे आई ना अपने भी टेस्ट कर जावे और ना अपने के एक एडवाइस दिले मन আছে तो अपने হোটেল খুলি দিয়া दिगा टेस्ट करते बात पे छोटा वाला खाइसे बोले ना हमने टेस्ट करे हेलो ना पाओ हेलो पेट खाली उसी बोले तो अपने टेस्ट कर बोले ते किवा किवी पकाना खा बोले अलग टेस्ट है ना इनो दिस ना आया पास है ना भी बेसी बात एकता टेस्ट है अपने भी आई भी मिस ना करबी चेक आउट करबी और एन्जॉय करबी তো वेरी गुड बाय ना तो हम सब बेस्ट सब all right से just because I can be a lot of guys visit this से तो ती ऐसे तो वीडियो एंड फ्रेंड से एंड नंबर आगे सब मान के we thank you आइडिया करने अपने टीवी हमारे तो सब के जाने दिया से स्पेशली मोला सब माता दे सब मान को आइडिया करने और स्पेशली दिमाग पूरा आइडिया मान के थैंक यू करने तो ती ऐसे तो सब guys so next video this blog they are blog video वाला इसी में तो लाइक प्रेस करके क्लोज कर दे बड़ा बड़ा विजिट करना तो वीडियो वाला इसी में तो लाइक प्रेस करके क्लोज कर दे और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में ब्लॉग रहेगा क्या करें सब मान के बाय बाय सही धन्यवाद वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन